Magluto taron og tinulang manok. Na ako'y kalamunggay. So for today's video, magbisaya ako kay lisod kay magtagalog. Uy, mabulol-bulol jud ko pag magtagalog ko. Kay Bisaya kay kong dako. Magluto ko kay ako ra usa diri sa balay. Kung di ko magluto, way kaon ang babae. Yan, magyungok taani. Karon manghatag pug ko sa ako ang mga ate diri. Naamo ko yung mga ate diri silingan. Unya ka nang naday ko i-share. Nag-try ko og kuan ba, luto og puto cheese. Unya kay dili na siya matawag og puto cheese kay wala may cheese. Nalibog ko asa ang kamera ani ba, asa kong mulantaw akong mata. So akong gihimo kay wala mo koy cheese, ako siyang palamanan og chocolate, dark chocolate. Wala niya. First na akong luto nga og puto cheese. Aw dili gyud lagi siya puto cheese kay wala siya cheese sa ba. Kuan ako ba na kita na siya nako sa reels sa FB. Unya akong gisuhid. Sus kay wala mo ko ka video ganina kay lagi ko ka video kay mahadlo ko ba mag-video ko nya dili feel di ay to mag-ulaw kay sa gingnan ko sa ko ang pangga nga dapat nag-video ka wala gi pag unsa na pag-video nga na wala man pud sa ko ang hunahunang mag-video kay first try pagani nako ba ya mao jud toy pinakauna na akong luto og puto cheese nga walay cheese ang palaman chocolate kuan na to siya puto chocolate dagan king storya oy bitaw karon magluto ko og tinula nga manok pero naaman ko munggos dili na po niron siya matinula mura ni siya og puto cheese nga dili na siya puto cheese kay walay cheese karon magtulak og manok pero na ako'y munggos nga gilatan so dili na po ni siya ron mahimong tinulang manok mahimo na po ni siya ron minunggusan nga manok. Ay nako libog kay inyuhang inday libog kaya hang utok libog na daan bitaw no wala jud ko ani bitaw ako ang pag-vlog ba ganahan ako mag-films ako ang kaugalingon char kay para bitaw matigulang ko nya muuli na ako sa Pinas hi OFW day ko muuli na ako sa Pinas nya matigulang na ko with my partner kuan kanang na ako ilang taon kanang mura siyang memories na imo siyang lantaw-lantawon habang nagkuan na lang ka naglingkod sa tugkaran ay naghulos ko malunggay day di man makita kay lisod kay mag-video di ko kabalo mo video for to this video dili ko kabalo mo video dili po ko kabalo gyud mo vlog so kani ako video rani balag di kabalo basta kay naara jud siya ma-video day ingon ana na siya day bisag galisod hala sige bisag way lamay ang video hala sige video ra gyapon basta kay naara gyud ma-post unsa ba bitaw oy bitaw hindi man jud nang kanang naa kay mga documentary sa imuha mga a day in my life ana ba kay matigulang bitaw ta narating malantaw-lantaw ba day kanang og mga apo na ta nanay mga apo makitaan po ta sa ato ang mga apo nga hala ingon ana day kagwapa akong lula sa una filler kaayo maka lantaw ato ang mga kaapuhan nga hala maunay naong sa kuang lola nga katong bata pa siya liwat lagi ko ni lola nagwapa
Oy bitaw oy. Bitaw. Nindot bitaw jud ang nakay malantaw-lantaw sa imuhang kagihapon. Igmatigulang na ta, dili na ta kabalo mo video unya. Di na ta ka wa na tay kusog maglingkod na lang. Na samtang maglingkod, maglantaw-lantaw na lang sa mga memories. Sharing. Ito eh. Dagan kay kong tabi. Nyag ako ang giluto wa na nagabukal-bukal na ako ang kuan. Manok dira Yawa pa ko na humanani akong kalamunggay. Nami kay ni kabalo ka kaning akong kalamunggay ba. Asa ni ako gikuha ra gyud ni nako silingan. Silingan. Bisag asa jud ko ibot ang kawatan jud kog kalamunggay. Uy sa una ay story time. Speaking of kalamunggay, diri baya jud taon ani tungod ani kalamunggay ba nahimo ming kusgan nagdakong healthy kay kuan bitaw sa kapobreyon bitaw sa una mao jud ni amo pure kalamunggay jud amo ang permi kada adlaw nga sudan ako sa ako ang mama ug papa ug sa ako ang manghod kay kana bitaw wala jud sudan. Pure jud nga kalamunggay nga asin ug bitsin ra gyud ang gibutang. Nakasulay jud mi ana ay wa jud dagang but tinuod jud nga kaning kalamunggay bitaw mo jud ni naka pa survive gyud sudan kanon ug kaning pure nga kalamunggay ang sudan. Pero uy pasalamat jud ko aning kalamunggay kay ngano healthy kayo, daghan kayo siyang benefits sa ato ang lawas. Pasalamat ra pug kuno na yung ato ba nga tungod sa kalamunggay bitaw nagdako pod mi nga healthy bisag bitaw pobre pero karon ba murag answered prayers kaayo kay naana jud mi tarong nga trabaho ako OFW ang ako ang manghod nana siya ron sa government o sa ka police. Bitaw makahinumdum bitaw ko sa amo ang kapobreyon sa una makahilo kanang ako ra usa makahinumdum ko ba nga kanang galiso jud ko nga first jud na akong trabaho as a OFW bitaw uy liso jud kaayo breadwinner man ko lisod jud siya kaayo nga naningkamot jud ko nga para sa among families niya single mom pa jud ko munang porsigido jud kay ko nga maahon bitaw sa kalisod kay kung di ko mulayo sa ako ang pamilya murag wala bay kausaban ba murag di ko ka provide sa mga needs sa akong parents labi na jud sa ako ang anak nga walay papa nga ga support lisod jud kaayo siya day lisod jud kaayo munang sa ako abitang pagpanarbaho no diri sa layong dapit nagbunga ra jud ang tanan kanang gitiis ra jud na ako ang kakapoy pero kita tanan no manarbaho ta magsugod man jud tas pinakaubos ba kanang pinakalisod jud nga trabaho gikaya jud na nako sulod sa 3 years jud nga trabaho nga kanang patay-patay jud bitaw nga trabaho kanang kapoy kaayo pero ako jud ang ginaampo kada gabi iba nga Lord unta ba nga mahuman ko aning trabaho nga kanang makakita pug kog laing trabaho nga kanang tawhay na ba nga kanang di na ing-ani nga ay niawas na jud ako ang niawas na sige ra jud kog tabi niawas na ako jud na siyang gihangyo sa Ginoo nga Lord kanang di man ko pilian og trabaho ang ako alang ba nga kanang dili na ing-ani sama nga kakapoy jud ana ba uy dungog jud ang pag-ampo basta mag-ampo ra jud ka hugot ra jud imuhang pag-ampo ay sakay na puto lang ako ang video
O bita atong balikan. Ug hugot ra jud ang imuhang pag-ampo no kanang ihatag jud na muna usay makaingon jud ka nga kanang ug unsa jud ang imuhang gipagawa sa imuhang baba, kung unsa jud ang imong gihangad sa Ginoo, ihatag jud na nimo kay ang universe na minaw jud nimo. Kung unsa jud ang kanang gina-manifest nimo bitaw, mao jud na mahitabo jud na sa imong kahinabuhi mo nang ako makaingon jud ko nga answered prayers jud nga usahay makaingon ko ba nga wala deserve ba na ako ni Lord. Ano ba, grateful kaayo ko jud kaayo ko sa tanan-tanan nga nahitabo sa kong kinabuhi, bisan man sa unang lisod jud kaayo wala jud na ako gikalimtan, hinumduman jud na ako tanan mo nang kita dili ra jud ta sa mga OFW nga karon kung naglisod pa mo sa inyong mga trabaho, laban ra jud day, laban ra jud kay pag-ampo ra jud, ayaw jud pagkulang sa pag-ampo mo abot ra jud ang panahon, ang time nga kanang makaingon jud ka nga answered prayers jud siya. Tiwala ra jud. Murag taas-taas na akong video. Og diri lang sa taron kay ang ako ang giluto wa na gyud ay murag nahubas na gyud ni siya. Bye-bye. Magluto sa ko. See you. God bless. Much love and God bless.